मुफ्ती साहब, आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वालेकुम आपके सारे काम में बरकत अता फरमाए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आपके भी। पहले मेरा सवाल ये था कि मेरी जितने भी मुल्हिदीन और कुफार से बात होती है, उनका स्टैंड पॉइंट जहाँ तक मैंने देखा है वो सुनने के लिए तैयार ज़रूर है, लेकिन वो इस तरह सुनने को तैयार नहीं है कि पहले 1 घंटा बैठे, फिर उनका मुनाजरा, उनका व्यू पॉइंट सुना, फिर उसके बाद वो अपना दें। लेकिन वो बहस वाले मूड में ज़्यादा होते हैं जितना मैंने देखा है। मतलब अगर उनको लगता है कि उनका उनका व्यू पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो चाहेंगे कि सामने वाला जो मजहबी बंदा है उसको उस पर कायल करने की थोड़ी बहुत कोशिश करें। और जाहिर है ये सिर्फ उनका नहीं, हम मुसलमानों का भी होता है कि अगर हमें लगता है कि सामने वाला बंदा एक सही स्टैंड पे नहीं है, तो उसको भी थोड़ा कायल करने की कोशिश करें। तो आपको क्या लगता है कि इनसे जब हम बात करना चाहेंगे तो हमें किस तरीके से इनको अप्रोच करना चाहिए, इनके सामने अपनी दलीलें कैसी रखनी चाहिए, और इनके सामने हमें बहस करने से पहले और क्या क्या सोचना चाहिए इन्हीं सब बातों के बारे में। तो ये मेरा सवाल था जो कि मैं चाहता हूँ कि आप स्पेशली इस बात को एड्रेस करें, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में ही कहा था कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अब उठ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इलाहाद के ही हवाले से उठ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ऐसे टॉपिक्स हमारे सामने आए तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें इन सवालात को और इन बहस मुबाहिसे में घुसना चाहिए। हम इसके मुकाबले में इसकी तरफ से जवाब देते हुए ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि देखिए, एक तो सूरत ये है कि कोई इन बयानात को सुने, वो हक़ का तालिब हो, वो चाहता हो कि मैं खुदा के बारे में जो शक मेरे जहन में बैठ गया है या कोई मुझे समझा दे, तो हम ये बातें बड़ी हिकमत के साथ उनके सामने रखते हैं। हमें उनसे ताल्लुक़ है, हमें उनसे एक दर्जे की मोहब्बत है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो उस जदीद इल्हाद का शिकार हो जाएं और हमारे नज़दीक ज़िंदगी के जो मकासद हैं वो उन मकासद से हट जाए। एक तो ये उन लोगों के लिए है। दूसरी ये है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जो हमारे दोस्त इस मैदान में काम कर रहे हैं, मुमकिन है कि इन बयानात से उन्हें कुछ सपोर्ट मिले। हम हमेशा से इस बात के कायल हैं कि जो भी आदमी खुदा के दीन की तरफ दावत देता है और जो आदमी हिदायत के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाता है, उसकी बैक पे कुछ न कुछ इल्मी शख्सियात, कुछ न कुछ पढ़े लिखे लोग ज़रूर होने चाहिए। ऐसे ना हो कि वो अपने इखलास के साथ दावत दे, उसके इखलास में कोई शुबा नहीं है, मगर ये कि कभी कच्ची बात ज़बान से निकल जाए और इल्म ना हो उस बात का, तो वो आदमी फंस जाए उस मैदान में पहुँच के। तो वो बच्चे जो इस बात को कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं, उनके लिए ये मवाद मुहैया करना है। हमें इस पर इसरार इसलिए है कि आज उस सिलसिले में जो हमने पहली नशस्त में आपसे अर्ज़ किया था कि फ़ितरत है एक और एक हिदायत है, आप इसको लेकर चलें और आप इन चीज़ों को जो आज बयान है उसको देखें और इसमें से जो अच्छाई आपको मिल सकती है आप उसे रख लें। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम किसी से मुनाजरा करने जा रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। मुनाजरे में दोनों लोगों का नुक्ता निगाह ये होता है, काफिर का भी, मुसलमान का भी, मुल्हिद का भी और गैर मुल्हिद का भी, कि किसी तरह मैं इसे नीशा दिखा दूं तो एक तमाशा हो गया। अल्लाह की राह की में जुस्तजू भी ना हुई, ना इसके दिल में इखलास है कि ये कभी मांगे कि अल्लाह जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसे हिदायत दे दें, और ना वो अपने इरादों में मुखलिस है। वो तो चाहता है कि किसी तरह जो खुदा का मानने वाला है वो नीचे गिरे, मैं हंसूँ और लोगों को दिखाऊं कि इन लोगों के दलाइल इतने कमज़ोर और इनकी शख्सियत इतनी बोदी होती है कि मेरे सामने ठहर नहीं सके। ये दोनों तरीके दुरुस्त नहीं।
درست طریقہ وہی ہے جو خدا نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلا حکمت کے ساتھ۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ یؤتی الحکمہ، اور جسے ہم نے دانش، شعور، عقل، حکمت سے نوازا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے ہم نے بہت زیادہ خیر سے نوازا، بہت زیادہ خیر اسے دے دی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والموعظۃ الحسنہ، اور گفتگو کے انداز میں دوسروں پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے کے بجائے تمہیں چاہیے کہ اچھی طرح بات کرو، عقل کے مطابق بات کرو، سٹینڈرڈ کے مطابق بات کرو، لوگوں سے گفتگو دین کے معاملے میں کوئی کھیل تماشا نہ بناؤ۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی دعوت کا ذریعہ اپنا کر لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، حتیٰ کہ اگر تمہیں کوئی بات سختی سے بھی کہنی ہے تو دیکھو بہترین طریقے پر گفتگو کرو۔ اور پروردگار جانتا ہے جو شخص صحیح راہ سے ہٹ گیا ہے، وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عمر بھر ان لوگوں سے بحث کرتے رہے جو ان کی فقہ کے خلاف دلائل رکھتے تھے، اور کبھی عقیدے میں بھی بحث کرتے رہے گمراہ لوگوں سے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ساری زندگی کبھی میرے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا کہ میں جیت جاؤں اور یہ ہار جائے، بس میں نے جب بھی کسی سے گفتگو کی تو میرا دل اندر سے دعا مانگتا رہا کہ اے رب اگر ہدایت وہاں ہے تو مجھے وہاں لے جا، اور اے پروردگار اگر ہدایت ادھر ہے تو اسے اس طرف کو لے آ جہاں بھی ہدایت ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنے مخالف کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو الحاد پر بحث کرتے ہیں، کفر پر بحث کرتے ہیں، ماشاءاللہ دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہم اپنی تنہائی میں کبھی خدا کے سامنے روتی ہوں کہ اللہ یہ لوگ ایک طرف کو چلے گئے ہیں، آپ کرم فرمائیں اور ہدایت ان کے نصیب میں کر دیں۔ ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس نے کہا مجھ سے کہ فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جو میری بات مان لے اور میرے پیچھے چل پڑے، اے خدا وہ ہمارے گروہ میں سے ہے۔ ومن عصانی، اور اللہ جو میری بات نہ مانے، فإنک انت الغفور الرحیم، اللہ تو مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو پکڑنے والا ہے اور سزا دینے والا ہے، اس لیے یہ جتنی بھی گفتگو ہے یا تو ان بچوں کے لیے ہے جن کو واقعی حق کی طلب ہے، یا ہمارے وہ مجاہد اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن دلائل کی قلت کبھی ہو جاتی ہے، کبھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہیں۔ باقی یہ سمجھنا کہ وہ نہ سنیں اور پھر مناظرہ کریں اور پھر بحث کریں اور پھر کھڑے ہو کے جوابات، سوالات، یہ چیز اس مقصد کے ہی خلاف ہے جس مقصد کا نام دعوت ہے اور اللہ کے دین کی طرف رہنمائی۔